নির্বাচনে এককভাবে কংগ্রেস লড়াই করে এই রাজ্যে ক্ষমতা শাসন করবে এবং এই রাজ্যে সেন্টুট আমরা যেভাবে রাজ্যের গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করা হয়েছে। বেকারত্ব, দারিদ্রতা ও দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া চরম পর্যায়ে এসে রেখেছে সাধারণ মানুষের জনজীবন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থ বর্তমান বিজেপি সরকার। মূলত এই ধরনের অভিযোগকে মঙ্গলবার শোনা যায় কংগ্রেসের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গলায়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় জমায়েত হয় প্রদেশ কংগ্রেসের। রাজধানীর ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করা হয় এদিন। এখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালজি দেশাই। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্যের গুজরাট থেকে রাজ্যে আসেন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একের পর এক শব্দবাণ নিক্ষেপ করেন তিনি। কংগ্রেসের অন্যতম শাখা সংগঠন সেবা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি লালজি দেশাই এদিনের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগের সুর তুলে বলেন, নরেন্দ্র মোদী দেশের উন্নয়নে কোনো কাজ করেনি, তিনি নিজের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের উন্নয়ন করেছেন মাত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইন্ধনে লাগাম ছাড়াভাবে দুর্নীতি অনেক পুঁজিপতি ভারত ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। সাধারণ মানুষের কয়েক হাজার কোটি টাকা লুট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শাসক দল বিজেপির পছন্দের ব্যবসায়ীদের অনেকের বিদেশের গিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন বলেও অভিযোগ তুলেন তিনি। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং আরএসএস-কেও একহাত নেন তিনি। ওনার অভিযোগ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাজনৈতিক সংগঠনই ভারতীয় জনতা পার্টি। पिछड़ों को जो कोने में रहते हैं, जो कि झोपड़े में रहते हैं, जिनके 2 दिन के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको जाकर कौन पूछेगा कि तेरा दुख और दर्द क्या है एक बार संविधान खत्म हो जाएगा तो। इसलिए ये पूरा का पूरा भारत भर में इसी प्रकार से जय भीम, जय बापू, जय संविधान के कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी हर जगह पे लोगों को आगाह करने आई है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था, अब वेस्ट इंडिया कंपनी लूटेगी। वेस्ट इंडिया क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अदानी और अंबानी के दोनों के डेरे कहां पर हैं? वेस्ट इंडिया में, दरिया के किनारे पे, गुजरात के एकदम एक कंडला में और एक जामनगर में, दोनों को दोनों पश्चिम में है। तो पहले पूर्व से लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब पश्चिम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लोगों की आएगी और हम उनको मोदानी मॉडल कहते हैं। मोदी, अदानी, अंबानी जब मिल जाए तो मोदानी मॉडल होता है। इस मोदानी मॉडल को हमको उखाड़ कर फेंकना है आने वाले समय में। अब सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो त्रिपुरा में भी कल जाके अदानी और अंबानी के डेरे लगेंगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के डेरे लगेंगे। आप ही की जमीन पर आप सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाहर खड़े रहेंगे, मालिक वो बन जाएगा और आप मजदूर बन जाएंगे। इस चेतावनी के लिए मैं आया हूँ और आप सबको मैं नारों के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप नारे जो है बड़ी जोश से, बड़ी ताकत के साथ बोले कि हम ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कौन लड़ेगा, ये लड़ाई कौन लड़ेगा। आप करेंगे हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जब हम इनके साथ कौन चलेगा तो आप बोलेंगे हम चलेंगे, हम चलेंगे। मैं पूछूंगा जब कौन लड़ेगा तो आप लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। देश के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। पीछे तक से आवाज चाहिए और जिसकी आवाज नहीं उसको कोई सुनता नहीं है। आवाज में दम होना चाहिए। हम वो संगीत नहीं है। वो संगीत भारत माता की जय कैसे बुलाते हैं, मैं आपका एक इमिटेट करके बताता हूँ। संगीत को लोग कहते बोले नेताजी ऐसे बोलता, और जब कांग्रेस ही होता है तो कैसे जय बोलता है, भारत माता की जय 3 बार बोलना है, जय 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 ऐसे बोलना है। तो संघियों की तरह जय ऐसा नहीं, बोलो भारत माता की, पूरा हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय जय जय। ये जय का नाभि से निकलता है और इसीलिए जब मैं नारा बोलूं तो ये नारा भी ऐसे ही। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ দলের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস প্রমুখ। সকলেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ তুলে এই সরকারের পতন কামনা করেন। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমরা 3 বিধায়ক কর্পোরেট ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি জানিয়েছি সরকারের কাছে। খুব কষ্ট লাগলো যেদিন যে ওই আঞ্চলিক দলের যারা 13 জন বিধায়ক, 13 জন বিধায়ক এই ডিমান্ডটাকে 1
একজন তাদের সমর্থন করলেন না। मतलब बाहर में टीएसएफ द्वारा गांधी स्टेचू के सामने बेकार बहुत बड़ा कोई रोमन्स की बहुत बड़ा भाषा के रोमन्स की बहुत बड़ा भाषा का चाहिए रोमन्स की बहुत बड़ा भाषा चाहिए। तो मैं तो सवाल उठाया, मैं तो दावी रखा आपके पास, तो क्यों आपका टिप्पा का तो तेरा बंदा है, तो आप लोगों के वोट द्वारा निर्वाचित होकर विधानसभा में प्रवेश किया, वो हमारा मान को क्यों समर्थन नहीं किया? कि आप लोग नहीं पूछेंगे क्या? पूछना पड़ेगा, जिज्ञेस करने देते। अच्छा, কিছুদিন আগে এখানে জেপি নাড্ডা সাহেব গত পরশুদিন আগে ঘোষণা দিয়ে গেছে, আমি এগুলো চাই না, এসব জুমলা। দশম পাস করলে স্কুটি পাইব, বুঝছে না? সাংবাদিক বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতে চাই, बोर्ड एग्जाम कोई से खाली बोर्ड पूछे 12 पे पूछे ना, 10 तो बोर्ड पूछे, बोर्ड में जो पास होगा तो सब तो 10 का से बोर्ड मतलब 10 भी बोर्ड है, 12 भी बोर्ड है। 12 क्लास का उच्चारण नहीं हुआ, जब बोर्ड एग्जाम जो पास होगा स्कूटी मिलेगा, तो 10 तो बोर्ड 16 বছর 10 ক্লাস পাস করে 16 বছর স্কুটি দিব, সময়টা পাবো নি। এবং জুমলা ঘোষণা হলে চিফ মিনিস্টার এবং দ্বিতীয় খাদ্যমন্ত্রী, এখনো বোধ খাওয়া সরি এখনো খাদ্যমন্ত্রী, রেশনের মাধ্যমে মশলা, চা, তেল, সরষের তেল, বিভিন্ন মশলা, ঘি, কত কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করছে না, আসেনি হলে ব্যবস্থাটা। এখন পাবলিক ত্রিপুরাবাসী যারা রেশন থেকে জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করতে চায়, পা বন্ধ। কারণ কি জানেন, আমি এখানে এই জায়গাটা খাদ্যমন্ত্রীর জিনিস দিব না, 3 বার ফাইল গেছে, 3 বার ফাইল গেছে ক্যাবিনেট থেকে টার্ন ডাউন হয়ে পড়ে। কারণ কি জানেননি, সরকারের 1 টাকাও লাগে না, কিন্তু তাহলে ফাইলটা ফেরত চাই গেলে ক্যাবিনেট থেকে, ক্যাবিনেটের আগে ওই বন্ধুর কাছে যাওয়া লাগে। ওই যে মহাটন একটা বন্ধু বয়ে রাখছে, ওই বন্ধুর কাছে যাওয়া লাগে। এবার বন্ধুর কাছে গেলে না ফাইলটা ক্লিয়ার হইব, বন্ধুর কাছে গেলে করব, ও তুমি তো দিবা, তুমি তো টেন্ডারটা পাইছো, দিবু তোমারে হইল, আমরা ভাড়া কত হয়ে এলাম, আমরা কমিশন কত হয়ে এলাম, এই তো চলছে। তাকে বাগাও দেয় না, খারাপ রাস্তা রেশনের মাধ্যমে তেল, মশলা পাতি আরো কি যা যা পাইতে এগুলো বন্ধ হয়ে দিচ্ছে, বুঝছেন তো? ব্যুরো রিপোর্ট, প্রগতি নিউজ।